Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde. Salam ala habib alayhi salatu wassalam. Alors, aujourd'hui, c'est une belle journée, Inch'Allah. Alors, je fais ce vidéo, Mubashar, Inch'Allah, en direct. Et comme ça, je vais parler comme je me sens vraiment avec vous. On partage des choses, on parle beaucoup de choses. Et ça, alors, je filme cet endroit parce qu'il est magnifique, ça me plaît beaucoup. Et je viens souvent là. Regardez avec moi cette nature. Regardez l'ibda' d'Allah subhanahu wa ta'ala. الله كيف يبدع في خلقه كيف يبدع في هذا الكون سبحان الله. شوف الامور، شوف هذا البلاج كي داير بهاد الصخور الجميله. وهنا تنشوفوا حتى لي دوفان تيكونوا بزاف. La plupart des gens ils viennent ici exprès pour voir les dauphins. Vraiment. Moi tout à l'heure j'ai vu parce que j'avais pas le téléphone, j'ai vu c'est à peu près quelques mètres. Ah, ils sont là. Regardez avec moi. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Vraiment, c'est un endroit magnifique. Je suis à la Goua, c'est près d'Albufeira, au sud du Portugal. C'est l'Algarve. Vraiment, c'est magnifique. Cet endroit, Masha'Allah, regarde cette journée, comme elle est belle, claire, bien nette. Regarde les dauphins. Il y a quelques singes qui bougent juste un peu loin. Vous voyez? C'est là-bas. Il y a beaucoup de dauphins qui bougent là-bas. Regardez. ماذا كيف يبدع الله سبحانه وتعالى. وهذا الإبداع بماذا يوحي؟ يوحي بأننا حتى نحن أيضا يجب أن نبدع في أخلاقنا، أن نبدع في حياتنا. الله يريد منا هذا، أن نبدع في تصرفاتنا، وأن نعيش سويا، وأن نعمل سويا، وأن نتعاون، وأن نتضامن، ونحاولوا on va, on mange un peu naturel, parce que le Dieu il a créé cette terre, tout ce qui est nature. Voilà comme il est bien fait. Même notre corps, il est bien fait. Il est bien protégé avec beaucoup de choses. On a des bactéries positives qui nous protègent. Et on est en train de salir le corps, de salir le monde. On manipule les gens. Voilà, lavage de cerveau. Voilà, regardez. Cette nature, comme elle est belle, elle est trop trop belle. Vraiment. On est en train de faire. Waouh, c'est magnifique. لهذا الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون جادين إن شاء الله. ونحاول نغيسبيرو naturellement. On vient souvent à la campagne, on vient à la plage, on fait un peu de la philosophie de vie, la spiritualité. Vraiment, on vit cette terre, on vit la mer, on vit les pierres, on vit si magnifique endroit. On dit vraiment, c'est ça le ibda' d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Voilà, regardez, les gens ils viennent ici souvent, prennent l'air, ils se soignent avec ça, ils marchent. Regarde, et l'endroit il est plus propre. Regarde, c'est propre ici. Vraiment propre. On a des endroits au Maroc plus jolis qu'ici. Mais le problème là-bas, on ne travaille pas. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de cœur. Parce que les gens, ils n'ont pas de la culture. Les responsables, ils n'ont rien dans la tête. C'est ça, ils ne protègent pas la nature. Ils s'en foutent. Ils s'intéressent juste le ventre et en bas. C'est tout ça. C'est ça qu'ils ont dans leur cerveau. Voilà, c'est tout simple. Et nous, il ne faut pas faire ça. Le citoyen marocain, le citoyen partout dans le monde, il faut qu'on s'aide entre nous. Il faut qu'on protège la nature, on protège notre corps, on mange bien nature, on se soigne naturellement. Voilà, c'est ça la vraie vie, la réalité de vie. Et comme ça, on peut aller même loin dans notre cerveau. Vraiment, on mange, on marche bien à la campagne. Des endroits, on cherche des endroits plus tranquilles, loin de loin de le bordel, du stress, tout ça. Regardez. Voilà, j'aimerais bien partager avec vous. Ces endroits, ils sont magnifiques. Regarde, les gens, ils marchent. Ils viennent pour passer la journée tranquillement. Après, ils rentrent tranquillement. Ils ont pris de l'air, ils ont pris de l'oxygène, ils ont pris quelque chose à leur tête. Voilà. C'est tout lié, hein. Le corps, le monde, c'est tout lié. Tout. Il faut juste à penser un petit peu. C'est pas compliqué, n'importe où. Même s'ils n'ont pas de l'air. On n'a pas à faire l'école, on n'a fait rien. Mais le Dieu, il te donne. واتقوا الله ويعلمكم الله. فقط التقوى. فقط أن ننظر بعين البصيرة، بعين ننظر بالقلوب ديالنا. وبهكذا الإنسان تيمشي بعيد، والإنسان تيتفكر، والإنسان تيبدع، والإنسان تيعرف الحقيقة ديالو، وتيوعى وتينضج وتيعرف إلى أين.
ونحاولوا نتعاونوا بيناتنا، نحاولوا نكونوا إخوانا، عندنا قلوب الحمد لله. هاد لافي كوم اون تو لي كا كوم اون كوي ça passe vite cette vie, elle est très courte, c'est pas la peine de salir. C'est pas la peine de salir ce monde-là pour rien du tout, pour rien du tout, pour des sous, pour des intérêts, pour rien du tout, ça passe tout. Voilà, c'est ça l'amour, c'est ça. Il n'y a pas la violence. La violence, ça sert à rien et ça salir surtout. Et voilà, j'aimerais bien on partage ça avec tout le monde. Moi, j'aimerais bien juste partager ça avec tout le monde et qu'on vit bien, qu'on est solidaire, qu'on aime entre nous, qu'on s'aide entre nous. Et comme ça, on avance un peu, on respire bien, on mange bien, parce qu'on est en train de faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien pour l'humanité. Éloigner de la politique, éloigner de choses là, laissez-les gagner, laissez-les prendre les sous, laissez-les. Mais nous, Allah subhanahu wa ta'ala قال لنا في القرآن، الله بكل بساطة قال لنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والاستغفار هو المخرج، هو الحل الوحيد باش نخرجوا من هذه الأزمة ونخرجوا من هذا الاحتلال العقلي والسياسي وكل هذه الأمور اللي ستسيطر على الذهون على الأطفال ديالنا والعقول ديالنا. لهذا نحاولوا. والله سبحانه وتعالى إن الله اش قالنا في القرآن بعد ولا بلا نترجم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلا حاولنا نغيروا الأنفس ديالنا غنحاولوا نغيروا الآخر، ننطلقوا من الأنفس ديالنا ونحاولوا نغيروا العقول ديالنا وننظفوا القلوب ديالنا باش نمشيو للأحسن، باش نتحسنوا في الحياة ديالنا، في المأكل ديالنا، في المشرب ديالنا، في التفكير ديالنا، نبروفيتيو تاع هاد لافي الحمد لله. شوف هذه واحد لا زون، شوف كم جميلة. انظروا إلى العالم كله، ما أبدع الله في هذا الكون. سبحان الله، الله خلق الكون من أجل الإبداع ومن أجل باش نفكروا فيه ونتمعنوا فيه وناخذوا درس. هذا درس الحمد لله. والله جاني هاد الاشياء غير باش نبارطاجي معكم. والله تعلم حنا بغينا باش نكونوا متحابين ومتضامنين ومتآخين فيما بيننا. ونتمنى ان شاء الله يروقكم هذا المكان وتبارطاجوا الى عجبكم الفيديو، بارطاجوا الى ابعد حد، وان شاء الله نتمنى خير لنا الجميع. والله يسهل الجميع. عرفت الوضعيه راه صعبه على كل الناس، ولكن الحمد لله ازمه غتزول ان شاء الله باذن الله. والله كبير ان شاء الله، هو اللي تيقود الكون وهو اللي سيسيطر على الكون وهو اللي غادي يلقى الحل باذن الله. الانسان يكون بوزيتيف ان شاء الله، نحاولوا نكونوا ايجابيين في الحياه ديالنا ونكونوا شيئا ما جادين، لان الله سبحانه وتعالى بغانا نكونوا جادين ونشدوا الاحزمه باش ننظروا للامام ونمشيو للامام، ماشي غادي نبقاو ناعسين. نتعاونوا بيناتنا. هذاك المواطن الفقير والغني هذه عندك قلب اخويا تسمع الفيديو، حاولوا نتعاونوا بيناتنا. عاون خوك الانسان باش بكلمه باستشاره الوظيفه، باستشاره تعاونوا، دخلوا شركات، دخلوا المعمل، دخلوا اي شيء عندك بوسيبيليتي نتعاونوا بيناتنا. فوالا tout ce qui est facile. Voilà, merci à vous. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. Et j'aimerais bien partager ça avec tout le monde. Ok, merci. Salam alaikum wa sallu ala al-habib sallallahu alayhi wa sallam.